हासिनी कचा मन्त्री अग्रा एबा CPM नि मेम्बर मानिक सरकार नि फेसबुक एकाउन्ट करि हिनै फाशालो सराय के सावै खनारका CPM नि हास्ते एडिटर एबा केबेंनाय बदलनि अजामा जितेन्द्र चौधरी फाशालो कोक्तमा थुनाय रगनि बसखांगो बाहायकेनो साका ब साइबार सेल आबनति शिकांगो न कम्प्लेन रजाका फियाबा एकाउन्ट ताबुक फानो डिलीट खायजायाखु केबेंनाय बदलनि अजामा तेबो साका मानिक सरकारनि मुंगै फेक एकाउन्ट नामै दालबिदाल टपिक न तैनो हाबानो तुंफ्रानानि कक पिरजागै तंगो चीनी केबेंनाय बदल रक बरक अबाहायके ख्लाय मानो हनि साका जितेन्द्र चौधरी बतेबो साका अ फेक एकाउन्ट तैनो तिप्रामथानि सुप्रीमो बुबाग्रा प्रदीप किशोर देवबर्मा दालबिदाल कक फिरमुं रवै तंगो हनि साका ब आशालो तेबो साका फेसबुक नि टपिक न तै पुलिस नि थानेवो सैमुंनि बिसिंतै मामला ख्लायजाका এবং এই যে মাননীয় পদ্মবাণিজ্য কিশোর যে সমস্ত অভিযোগগুলো উত্থাপন করছে আমরা তো পরিষ্কারই বলে দিয়েছি, আমরা ডিজাইন করেছি এই অ্যাকাউন্টটা কমরেড মানিক সরকারের নয় এবং তার কোনো এরকম অ্যাকাউন্টও নয়। এটা নিয়ে তিনি এত কথা বলছেন কেন? হ্যাঁ, ওই পরামর্শ ঠিক আছে, পুলিশকে জানানোর জন্য করা তো করেছি, কিন্তু তারপরও তিনি এই সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপন করছেন এবং ওই অ্যাকাউন্ট এটা তো হতে পারে আমাদের শত্রুপক্ষে কেউ। আমি যদিও দেখিনি, আমি শুনেছি এখানে যে সমস্ত বক্তব্য তুলে ধরা হচ্ছে কিছুটা সম্পৃক্তি বিরোধী, কিন্তু আমাদের শত্রুপক্ষও আমাদেরকে মেলাইন করার জন্য এই ঘটনাগুলি করতে পারে, এটা ওনারও বোঝা উচিত। যাই হোক, যে এটা নিয়ে বিতর্ক বাড়ানো ঠিক না, আমরা পুলিশের কাছে আবার লিখব যাতে দ্রুত এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করা হয়। আজকের বৈঠকের বিষয় নিয়ে কিছু বলবেন? এটা বৈঠক শেষে खुशाताय क्लायो कचा मन्त्री अक्रा मानिक सरकारनि फेसबुक एकाउन्ट तै दालबिदाल टपिक न तैनो पोस्ट ख्लायजाका हास्तेनि थोंग्रों हाबा न गोबां मा सोंमुं आसाय तंखा। ब्युरो रिपोर्ट कक खरां।